My vlastne iba chceme tak zdôrazniť a poukázať na to, že si nemyslíme, že úlohou modernej psychológie, coachingu, counselingu, celkovo tých profesí pomáhajúcich s dušou, že ich úlohou nie je obnovovať tú patológiu, ale rozvoj. So we don't identify ourselves primarily as psychotherapists. Preto sa vlastne neidentifikujeme primárne s úlohou psychoterapeutov. What we do includes psychotherapy. Ale to, čo robíme, obsahuje psychoterapiu v sebe. Primarily, what we do is development, training for personal development. To, čo ale robíme primárne, tak to je vlastne tréning seba rozvoj. Because for us, what is normally called pathology or problems or something to fix, for us is just opportunity. Pretože to, čo sa normálne volá problém, ktorý treba opraviť, tak pre nás je to vlastne príležitosť na rozvoj. For the main opportunity, for the main game, for the main task of being on earth, which is personal development. Hlavnou úlohou toho, na čo sme tu na Zemi, je rozvoj seba samého. And personal development is immediately and automatically social development, because what is society? It's a meeting of individuals. A tým pádom rozvoj seba samého sa okamžite stáva rozvojom sociálnym, spoločenským, pretože čo je spoločnosť? To je vlastne stretnutie individuálnych. And so for us, the major purpose of human life is not minimizing pain and maximizing pleasure and security until we go, but all of it is opportunity for something much bigger and much more long-term, which is a development of the human soul. Pre nás teda tá úloha toho pobytu tu na Zemi nie je, že máme minimalizovať bolesť a maximalizovať pôžitok, ale znamená to naplňať tú úlohu ľudstva, pre ktorú sme sem všetci prišli, čo je teda naozaj rozvoj toho ľudstva. There's nothing as depressing as dying on the same level of development in which you were born. Nič nie je viac depresívne, ako keď človek zomiera na tej istej úrovni, ako sa narodil. Unfortunately, some people die on a worse level of consciousness than where they were born. That's regressive, it happens. Bohužiaľ, zopár jedincov zomiera na nižšej úrovni, ako sa narodili. To sa stáva, je to vlastne taký regres. But we came down here to do something. It's a huge investment and it's a huge risk, and it's going through at least 2 crises, which is to be born and to die. We do all this we do not as tourists. We do it because we have serious business to do here, each one of us. My sme vlastne sem prišli na túto zem a na to, aby sme prišli, sme potrebovali prekonať aspoň 2 veľké krízy, narodiť sa a zomrieť. A to, že sme sem prišli, znamená, že to má nejaký účel, ktorý máme naplniť. Yehuda hovorí, že to je ten rozvoj. According to my resources, this is the only planet when people can change. We have to come down here because planet Earth is a laboratory for human change. Podľa toho, čo som ja vyskúmal, tak toto je jediné miesto, kde ľudstvo sa môže meniť. Že Zem sa stala laboratórium ľudskej zmeny. Je to jediné miesto, kde sa človek môže zmeniť. And people don't die. Človek nezomiera, ľudia nezomierajú. It's a myth that people die. It's a very relieving thought to say, well, whatever happens here, it goes, so it doesn't matter. No, people don't die. What does die is the ability to develop, because that can only happen while we live on Earth. Človek nezomiera. To je taká uvoľňujúca myšlienka, keď si človek povie, no čokoľvek sa deje, tak zomriem a mám potom. Ale to je mýtus. Človek nezomiera. To jediné, čo zomiera, je jeho schopnosť sa premieňať, keď nerobí svoj rozvoj. Now, we avoid it most of the time. Death is not popular. But it's really in the plan for everybody. I don't know what is your plans, but my plan is to die. Väčšinu času sa tej smrti vyhýbame, že sa nechceme o tom baviť. Neviem, aké vy máte plány do budúcna. Môjim plánom je zomrieť.
I don't know, maybe I have other plans, but it is definitely in my plan tonight, and then to digest what I did here in this life. Teda samozrejme, že mám aj iné plány, ale teda jedným z plánov je, že zomriem a počas toho, ako zomriem, tak budem tráviť to, čo som tu urobil počas života. But then I cannot change anything, just digest, review, and create the next chapter. Only here I can create a real human change, personally and socially. Bohužiaľ, potom, po smrti, už nič nezmením. Jedine tu na Zemi môžem urobiť nejakú zmenu osobne, ale aj sociálne. And there's a timetable. A mám nejaký časový plán. It's used by date. You know, there comes a point when you expire. Whatever you had in mind to do when you were born, you have to do it in a certain time frame. A je tam nejaký čas expirácie, že to nám vyprší ten čas. Takže čokoľvek, čo ste si zaumienili, že máte robiť, keď ste sa narodili, treba dávať pozor na ten čas, kedy to vyprší. Like a farmer, you can do something in spring and in summer, and you should harvest it in time, and then end of autumn become cold, and there's nothing you can do about the fields when they're covered with snow, like they're now. You really are stuck with what you did before and hope for a future that is better. And so death is like winter, but here we can do something to change. To je ako s tým farmárom, ten môže iba v určitom čase zasiať a zožať. V čase, ako je teraz v zime, s tou zemou nič nenarobíte, jediné, čo môžete dúfať v lepšie časy. Čiže je nevyhnutné počítať s tým časovým plánom. Now, to be humble, I should say all the time, every second sentence, that's what I think. Maybe it's not like that. And so to reference myself to a certain philosophical frame of reference and to always say, this is just my opinion and so on. But I don't bother to do so because I don't need to do it, because I'm just telling you about what I do, but also because deep in the consciousness of everyone, this is a fact. We know we're going to die, and we know we have to do something before we die, and that's why we are so restless. Na jednej strane si tak uvedomujem, že po každej druhej vete by som podľa správnosti mal povedať, že tak toto je to, čo si ja myslím, že ja tu reprezentujem svoj vlastný názor, alebo by som mal vlastne vás zahrnúť tým referenčným rámcom, ale zároveň si tak niekde potichu myslím, že to je taká všeobecná pravda, že sme vlastne všetci si tak trochu niekde v kútku duše vedomí, že ideme zomrieť a je tam okolo toho taký nepokoj. There's two sides to this urgency. One, I need to grow as a human being. I need to be more of my human potential. And the other side is there are things for me to do here. There's jobs here. A táto vec, tento rast má vlastne také dva prúdy, ktoré majú svoju veľmi aktuálnu stránku. Na jednej strane viem, že musím rásť, že musím pokračovať v niečom a na druhej strane sú veci, ktoré viem, že musím urobiť. Most of you are parents, so one of the jobs is to be a parent. It's a job. Jedna z vecí, ktoré vieme, že musíme robiť, keď máme deti, že musíme byť rodičmi. It doesn't pay very well, but it's a job. Sa to moc neplatia, ale aj tak je to práca. It's a major job of humanity to become the opportunity for humanity to continue. Je to vlastne najväčšie zamestnanie pre ľudstvo byť rodičom, pretože to zabezpečuje, že ľudstvo bude pokračovať. But once these beings are born, they need to be fed, they need to be housed, they need to be dressed, they need to be educated, they need to have some civilization, they need to have some transport, they need lots of things. No a už v tom momente, ako sa tie bytosti k nám narodia, tak musia byť nakrmené, ošatené, zabývané, zaškolené, že potrebujú, aby sme sa o nich starali. It's called civilization. A toto celé okolo nich sa volá civilizácia. And most of it doesn't fall from the trees because there's not enough trees left. Väčšina civilizácie nám nepadá zo stromov, lebo už nám veľa stromov nezostalo. People create it. Ľudia to vytvorili. It's called work. A to tvorenie sa volá práca.
And so work is service. But work is also my opportunity to grow and develop as a human being. Takže práca je služba a práca je aj moja príležitosť na svoj vlastný rast. We become what we do. Stávame sa tým, čo robíme. Earning money for our work is only one side of it. To, že zarábame peniaze za tú prácu, je len jedna časť. I'm coming from a tradition in which work is not measured by money at all. Ja prichádzam z takej tradície, v ktorej sa práca nemeria peniazmi. I was brought up in a kibbutz Vyrastal som v kibuci. in Israel. It's a community when the economy is like this. You give what you can and you receive what you need. Je to vlastne taká komunita, alebo respektíve taký systém komunít v Izraeli, v ktorej sa to s tými peniazmi má tak, že robíš to, čo vieš a za to dostávaš to, čo potrebuješ. We had a factory in my kibbutz producing preserved food, huge factory. So if the manager of the factory has got one child and the cleaner of the floors have got 6 children, the cleaner gets 6 times more money than the manager. My sme mali vlastne takú továreň a produkovali sme konzervované jedlo a ten systém tej odmeny bol taký, že keď manažer toho závodu mal jedno dieťa a upratovačka mala 6 detí, tak upratovačka dostala 6-krát toľko peňazí ako manažer, pretože potrebovala kvôli deťom. So you give what you can, you receive what you need. Dávaš to, čo vieš a dostávaš to, čo potrebuješ. I think that's futuristic society. Myslím si, že to má v sebe niečo do budúcna. I was brought up in that. Toto bolo, ako som ja vyrastal. And my parents were founders of such communities in Israel. A moji rodičia boli zakladateľmi takej komunity v Izraeli. So we didn't work for money, My sme nepracovali za but peniaze, we worked. ale my sme pracovali. We worked because this is our value as human beings in the eye of the community. My sme pracovali preto, že práca nám dáva hodnotu v očiach komunity. We work because this is our pride that we contribute to our society. Pracovali sme preto, lebo nám to dáva takú hrdosť v očiach tej komunity. We work because through work we become community on another level, a community of colleagues. A cez tú prácu sme sa stávali komunitou na inej úrovni, komunitou kolegov. We work as an expression of who we are, spiritually, emotionally, physically. Pracovali sme preto, aby sme mohli vyjadriť to, kým sme, duchovne, emočne, osobnostne. We worked because of the job satisfaction. Pracovali sme preto, aby sme zažili ten pocit uspokojenia z vlastnej práce. We worked because it's an expression of our spirit. Pracovali sme preto, lebo to bolo vyjadrením nášho ducha. And it created wealth that made the community life possible. A vytvorilo to hmotné zabezpečenie, ktoré umožnilo, aby ten život komunity pokračoval. I didn't work for my money. We worked for our money. Ja som nepracoval pre moje peniaze, ale pre naše peniaze. So I left the kibbutz for many reasons and lived as a private citizen ever since, but something did not change. I don't work for money. I get paid so I can keep working. Odišiel som z kibucu pred mnohými rokmi. Dlho som pracoval ako jednotlivec, ale niečo z toho sa nezmenilo. Pracujem stále preto, aby som mohol pracovať ďalej. From time to time, we have to recalculate how much we charge as fees for our courses, and the criteria is simply there. How much should we charge so we can keep going? What does it cost to keep doing it? Čas od času musíme sa pozrieť znovu na ceny kurzov, aby sme mohli zrátať, aký budeme mať budget, koľko ten kurz bude stáť. A to kritérium je veľmi jednoduché. Koľko potrebujeme na to, aby sme to mohli ďalej v tom pokračovať. And we divide it in the number of likely students. That's the fee, nothing else.
A to vlastne rozdelíme na počet študentov, ktorých máme, a to je celé. We work as an expression of who we are. My pracujeme na to, aby sme mohli vyjadriť to, kým sme. I said to Mira in our celebratory lunch break, most of my family of origin don't know me really at all because they don't know what I do. They're not particularly interested, so they don't know what I do. And I think at least 70% of who I am is a result of what I'm doing in my work. So if you don't know what I do and how I do it, you don't know me. My sme mali teraz takú malú oslavičku cez obed a Yehuda hovoril, že to je zaujímavé. Väčšina mojej rodiny vôbec nevie, čo robím. Ani sa vlastne veľmi o to nezaujímajú. Ale ja som do 70% vytvorený tým, čo robím. Čiže oni vlastne väčšinu mňa nepoznajú. They love me, they care for me, but they don't know me. Majú ma radi, zaujímajú sa o mňa, ale nepoznajú ma. Because I became what I do. Stal som sa tým, čo robím. What I do is me. To, čo robím, som ja. For this I came. Na toto som prišiel. I'm quoting the poet Gerald Manley Hopkins. A toto je citácia od básnika Hopkinsa. The poet of poets in England. Je to básnik básnikov v Anglicku. What I do is me. For this I came. To, čo robím, som ja a na toto som sem prišiel. And I think deep inside the will of everyone I know, there is this self-expectation and some anxiety. I know I came to do something. What is it? I need to do it in time. I cannot do it if I am not really me. So how can I be really me? And what is it that I'm supposed to do? Verím tomu, že hlboko v každom z nás je takéto očakávanie na seba samého, že budem robiť to, na čo som sem prišiel. A je okolo toho také rozrušenie, či to naozaj všetko stihnem na čas, či stihnem spraviť to, kvôli čomu som prišiel, či to spoznám, či budem vedieť to naplňať. And if you're younger, it doesn't mean that you have more time at all. A keď som mladší, tak ma vlastne ani ten čas veľmi netlačí. Because there's a timetable. Lebo tam mám nejaký časový plán. There are things that you really can only do well in your 20s. Sú veci, ktoré človek môže dobre robiť len keď má 20. Both in terms of personal development and in terms of professional development. Obidve v zmysle osobného rozvoja aj profesionálneho rozvoja. Just to be clear, I am not measuring professional and work development by money, okay? So, for instance, as I said, the most important work in the world is parenthood and nobody's favorite. Samozrejme, že nemeriam to, čo človek vyjadruje peniazmi, pretože množstvo tej práce je napríklad rodičovstvo, ktoré je nezaplatené. Community work, voluntary work, everything that you do to change something is work. To, čo človek robí pre komunitu, to, čo človek robí dobrovoľne, to všetko vlastne je práca, ktorá mení naše prostredie. All work is service. Všetká práca je vlastne služba. Some paid for, some not paid for. Niektorá je zaplatená, niektorá je neplatená. So, these two lines of development, personal development as a human being and professional development is what you do as a human being, they go together. Sú teda také dve cesty v tom osobnom vývoji. Jednak je tá, čo človek robí sám pre svoj seba rozvoj a potom je vlastne tá, čo človek robí pre svoj profesionálny rozvoj. A tie dve línie idú vedľa seba. When people are developing their career, developing the work without developing themselves, it becomes a disaster. Keď človek vlastne vyvíja svoju kariéru, ale zároveň nevyvíja seba samého, tak sa to stáva katastrofou. Look at our politicians and leaders. How many of them really develop personally to match the position in life that they have? Well, most of them don't. And the result is that
dehumanization of society. That's the result. Pozrite sa na našich politikov. Koľko z nich skutočne sa vyvíja tak, aby mohlo držať krok s tým, kde sa nachádzajú, v akom postavení sa nachádzajú. A keď to nerobia, tak výsledkom je vlastne taká dehumanizácia spoločnosti. This is suffering for everybody. A všetci tým trpia. The other side is people who do develop individually, personally, spiritually, going deeper and deeper, but they cannot express it in their life because they're living in a communist regime or in some other oppression, or in a refugee camp. Opakom toho je, že sú ľudia, ktorí sa vyvíjajú viac a viac, hlbšie a hlbšie, ale nemajú vôbec možnosť sa vyjadriť kvôli režimu, ktorý ich limituje, napríklad komunistickému režimu, alebo bývajú v imigračnom tábore. Think of your parents and grandparents in Slovakia under communism and in Czech Republic. These people couldn't fully express themselves. That's another kind of suffering. Keď myslíte na svojich rodičov a starých rodičov počas komunizmu, tí sa nemohli vôbec vyjadriť. To je iný typ utrpenia. I'm sorry. Januška, na 5 minút ma vymeníš? No, idem. When we do biography workshops in Škola Empathy, in the third day, we do a review of our personal development and a review of our work development, and then put them together, and we could see the connection between what we could do at a certain level of development and what we have become as human beings at a certain level of work. It is completely connected. Čiže ten osobný rozvoj a ten rozvoj v práci, v profesii, on je prepletený. My to veľmi dobre vidíme aj na našich workshopoch, ktoré nazývame práca s biografiou, keď sa takto pozrieme spätne na svoj život. In our profession, soul work, you can do a degree in psychology, a degree in psychiatry, and a PhD in counseling, and you still don't know what to do with it. On the other hand, some people don't have any of these degrees, but they develop themselves as a soul worker, as empath, consciously. And of course, they can do more with less recognition. So ideally, you have the qualification that match where you are as a human being, but it's not so common. Takže môžete mať, ja neviem, titul v psychológii, psychiatrii, ale možno neviete celkom, čo s tým urobiť. Alebo na druhej strane sú ľudia, ktorí nemajú tituly, ale pracujú s dušou aj druhých ľudí ako empati a vedia robiť dobré veci. Čiže vtedy sa to osobnostné nevyrovná tomu uznaniu systémovému, ale ideálne samozrejme je, keď sa tieto dve prepoja, že sa stretne aj ten osobnostný rozvoj, aj to vzdelanie, a nie je to však často tak. Actually, these the third stream, is development as a human being, is development as a worker, contributor to society, and this development of relationship, of yourself as a part of relationship. It's a middle stream, and all of them grow together. No a vlastne je tu ešte tretí taký prúd, taký stredný prúd a všetky tieto tri rastú spoločne a ten tretí by som nazval taký prúd toho, ako sa vyvíjate vo vzťahu. Čiže jeden bol rozvoj v osobnostný, druhý bol rozvoj v práci a tretí ten stredný rozvoj vo vzťahu. On all three fronts, personal development, work development, relationship development, this is what you can do best in the 20s, this is what you can do best in the 30s, this is what you can do best in the 40s, best in the 50s, best in the 60s, and sometimes we fall asleep and we have to pick up in the 40s what we didn't do in the 20s, and it's difficult, but it's possible. Takže vo všetkých tých troch prúdoch
je niečo, čo sa dá urobiť najlepšie len v 20-ke, alebo keď máte medzi 20 a 30. Je niečo, čo sa dá urobiť najlepšie len medzi 30-kou a 40-kou, alebo najlepšie medzi 40-kou a 50-kou, hej, že je istá vec, ktorá sa dá vtedy urobiť najlepšie. A niekedy človek zaspí, akoby nie je bdelý v tom a potom zrazu sa v 40-ke zobudí a musí doháňať to, čo mal urobiť v tej 20-ke. A teraz asi... V možnostiach je tu človek zaseknutý medzi dvoma možnosťami. Rozvoj alebo stagnácia. There is possibility and potential of development in every phase on all three fronts, and neither possibility of stagnation and regression. Je tu možnosť rozvoja na všetkých troch frontoch a je tu možnosť aj stagnácie You know, a zaseknutia. We live in the physical world, and the second law of thermodynamics is that isolated systems go into entropy, which is disorder and less energy as time goes on. Isolated systems go into entropy if you don't touch them. Žijeme aj v tom fyzickom svete a ten druhý termodynamický zákon hovorí, že ten uzavretý systém smeruje do atrofie, keď sa mu nepridáva energia. It is natural for physical things to go gradually into atrophy. A je to prirodzené pre fyzické veci, keď im nepridávate energiu, že idú do atrofie. But not for living beings. Ale toto sa netýka živých bytostí. They don't subject to the second law of thermodynamics. Živé bytosti nie sú subjektom druhého termodynamického zákona. They don't go into atrophy, they keep growing. Tie živé bytosti nejdú smerom k atrofie, tie rastú. But plants repeat themselves. Rastliny sa opakujú. Animals also repeat themselves if you leave them alone. Zvieratá sa tiež opakujú, keď ich necháte len tak. Nothing changed in life of kangaroos in Australia until white settlers came. Nič sa nezmenilo v živote klokanov, odkedy prišli bieli osadníci. Nothing changed with them right now either, because you cannot tame them, and they just have 10% of the forest left, but they're still just kangaroos. Nič sa s nimi nemení ani teraz, aj pretože sa nedajú veľmi skrotiť. A aj keď zostalo len 10% lesa, tak pokračujú v tom, čo robili. But people, they change all the time. Even in my time in Australia, people kept changing all the time. Ale ľudia, no tak tí sa neustále menia. Aj v časoch, keď som bol v Austrálii, sa ľudia menili. And so we have a nature of change. The only constant in human life is the change. My máme vlastne, naša prirodzenosť je zmena. Jediná konštanta v živote človeka je jeho zmena. But there's something called freedom. You cannot be forced to change. Ale je niečo, čo sa volá, že sloboda. Človeka nemôžeme nútiť, aby sa menil. And as time goes on, we become more individualized, and it's more in our responsibility. Do we change and develop, or do we stagnate? A v čase individualizácie je to stále viac a viac naša zodpovednosť, či sa budeme vyvíjať alebo stagnovať. You can develop in your professional life and stagnate as a human being. Človek sa môže vyvíjať v profesionálnom živote a zároveň stagnovať ako ľudská bytosť. You can stagnate professionally because not always it's in your head and keep developing as a human being. Človek môže stagnovať vo svojom profesionálnom vývoji, pretože nemá všetky príležitosti, ale zároveň môže pokračovať vo vývine ako ľudská bytosť. You can develop as a person and at work and be completely stagnant in your relationship. Človek sa môže vyvíjať aj v práci, aj v osobnom vývine, ale v ten vzťahový rámec, tak tam je zaseknutý. Or you can stagnate both in work and individually, but you still develop in relationship. It's possible. Alebo je človek zaseknutý v práci, v osobnom rozvoji, ale v tom vzťahu sa mu to darí, ten rozvoj. The development in all three fronts is a choice and an initiative. Nobody can force you to develop. Ten vývoj na vo všetkých troch prúdoch je vlastne slobodný a môže sa udiať iba za vlastnej iniciatívy. Nikto človeka nemôže donútiť toto urobiť. But there's no freedom about the following.
ale nemáme slobodu, čo sa týka nasledovného. Deep in our will, there is a potential for what we came to do in this life as human beings and as contributors to society. And it is connected. And we have this potential, and once we are born, we cannot change it. It's there. Hlboko v našej prírodzenosti máme zapísané, čo sme sem prišli urobiť ako ľudské bytosti, čo je našim poslaním a zároveň čo je náš príspevok do ľudského vývoja. Keď už sme sa narodili, už sa to nedá zmeniť, je to tam. And every night when we sleep, we get a reminder what we're supposed to be, what we're supposed to do. Každú noc, keď spíme, tak nám to niečo pripomína, čím by sme mali byť a čo by sme mali robiť. And we forget it. Consciously, we don't remember it. Vedome si to nepamätáme, zabúdame na to. Because we don't remember what happened in sleep. Nepamätáme si veľmi, čo sa v tom sne deje. But our bodies remember. Ale naše tela si to pamätajú. And when we are getting behind the timetable of our development, because we stagnated, we become really nervous. We become restless and we can become sick. A keď tak zaostávame za tým našim časovým plánom, za tým, čo sme si sem prišli, za tým, čo sme prišli urobiť, tak človek naozaj zostane trochu rozrušený, nervózny a chorý. So that's not an option. You are born with a certain potential and with a certain deep self-expectation to fulfill it, and this you cannot get rid of. Takže toto nie je toto nie je možnosť na výber. Narodili sme sa s určitým posolstvom, čo tu máme robiť, s časovým plánom a nemôžeme sa toho zbaviť. Another thing that you cannot change is that you're going to die. A ešte je tá vec, ktorú nemôžete zmeniť, ten fakt, že ideme zomrieť. Which means human life is like a clock, and you have to get there by 12 o'clock, whether you like it or not. Ľudský život je ako hodiny a do 12. sa tam musíte dostať, či chcete alebo nie. We're all walking towards our death, and unconsciously or consciously we know it. Všetci kráčame smerom ku smrti a vedome či nevedome to vieme. And that brings us to our topic. A toto nás premosťuje k našej téme. What is my mission in life? Čo je mojím poslaním života? What is a task that is unique to me? Čo je tá úloha, ktorá je jedinečne určená mne? What is a deed that only I can do? Čo je ten čin, ten skutok, ktorý len ja môžem urobiť? What is an act that expresses me truly? Čo je ten čin, ktorý vyjadruje mňa ako mňa samotného, jedinečného? What is a training, profession and work that when I'm an old man or old woman looking back, I have satisfaction that I did what I came to do and I'm proud of it. Aký je ten tréning, ten profesionálny rozvoj, ktorý vyjadrí to, že keď budem starý muž alebo stará žena pred smrťou, tak budem hrdý na to, že som to urobil. And if we are not moving in this direction, we are nervous. A keď sa týmto smerom nehýbeme, tak sme nervózni. If nothing changes in us, we get nervous because the clock keeps changing. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. We cannot stop it. Takže keď sa v nás nič nemení, tak my sme nervózni, pretože ten čas beží. Here's my theory of time. Simple theory of time. It always gets later and later. It never gets earlier again. I don't know why. Tak ja mám takú jednoduchú teóriu o čase. Čo sa týka toho času, sa to stále je to len neskôr a neskôr. Nikdy sa neudeje, že skôr, že by sa udialo, že skôr. It is Saturday the 22nd of January 2022 and it's going to be the 23rd tomorrow and there's nothing I can do about that. Tak dnes je sobota 22. a zajtra bude 23. a nič s tým nenarobím. And we know it. Tak toto vieme. So deep down we know what is my potential for this life? What is my unique contribution to my society? And what is my higher human being that I potentially am, which I have to fulfill in this life? Tam niekde v hĺbke svojej duše vieme, že kto som ja, čo som sem prišiel urobiť
aký je môj príspevok pre túto spoločnosť a aký to ja mám vlastne naplniť potenciál. And on the third front, what relationship I'm here to do. Who is my life partner? Who is my family? Where do I belong? What is my community? A na tom treťom fronte niekde všetci vnútri vieme, kto je ten správny partner, ku ktorému patrím, kam vlastne patrím, čo je moja rodina. Because the person that you choose to be in a relationship with, the person you choose to marry, at least with the intention of long term, well, that'll be 80% of your company for life. Pretože tú osobu, ktorú si zvolíte za svojho spoločníka, ktorého si zoberiete, tak ten bude vlastne s vami tráviť aspoň 80% vášho času. Being with that person, does it give you the opportunity to become the human being that you want to be? Or is it a waste of time? Keď budete s tým človekom, dáva vám to príležitosť stávať sa tým, kým sa chcete stávať, alebo je to míňanie vášho času? And these three fronts affect each other. You develop with a human being, you change your relationship. You develop your relationship, you change the human being, and the same with work. A tieto tri fronty, tieto tri línie sa vlastne ovplyvňujú navzájom. Človek sa vyvíja ako ľudská bytosť a to ovplyvňuje jeho vzťah. Človek sa rozvíja vo vzťahu a tým sa stáva inou ľudskou bytosťou a to isté je aplikovateľné na prácu. Now, you buy a washing machine, a new washing machine comes with a manual that tells you what it can do, what it cannot do, how to keep it going, and what is its potential and how to manage it. We are born without a manual. Kúpite si pračku a máte to tam všetko popísané, že čo to môže robiť, aké to má programy, čo to nerobí a podobne. My ako ľudské bytosti sa rodíme bez toho manuálu. Where is the manual? Kdeže nám dali ten manuál? So you can try to download it from the internet, but it will be second hand. Môžete to skúšať stiahnuť z internetu, ale to bude také druhoradé. Don't worry, if you ask for advice, there'll be millions of advices, but none of them is you. Keď sa spýtate na rady, tak určite vám dajú kopec rád, ale ani jedna z toho nie je to že vy si poradíte. Let me give you the good news. Dám vám dobrú správu. I'm not here to depress you. Nie som tu na to, aby som zvýšil mieru vašej depresivity. At the same time that I am seeking my mission in life, my mission in life is seeking me. V tom istom čase, ako ja hľadám svoje poslanie v živote, moje poslanie v živote hľadá mňa. At the same time that I'm searching for the next step in becoming truly me, the potential of being truly me is looking for me. Rovnako ako ja hľadám ten krok, ktorým sa vlastne naplňa, ten ďalší krok, ktorým sa naplňa môj potenciál, v tom istom čase potenciál hľadá kroky ku mne. When I'm seeking for my true partner in life, or seeking for the next level of the development of my partnership that exists, this person and this potential is seeking me too. Keď ja sa pokúšam nájsť svojho životného partnera, s ktorým budem môcť naplňať svoj životný potenciál, môj partner, s ktorým môžem naplňať svoj potenciál, hľadá mňa. It's a promise. A to je sľub. It's real. Je to skutočné. I seek my star finds me. Hľadám svoju hviezdu a moja hviezda ma nachádza. I seek my task in life is finding me. Hľadám svoju úlohu v živote a moja úloha v živote ma nachádza. I seek my destiny is finding me. Hľadám svoj osud a môj osud ma nachádza. My soul and the great world are one. Moja duša a veľký svet sú jedno. This is a meditation by Rudolf Steiner about maturity. Toto je meditácia Rudolfa Steinera o zrelosti. Don't believe me? Nemusíte mi veriť. Just explore this possibility. Skúste len preskúmavať tieto možnosti. We are not searching for our mission and for our ideal human being in a vacuum.
Nehľadáme svoje poslanie a vyjadrenie seba samého ako ľudskej bytosti vo váku. And every night when we sleep, we reunite with our potential. Každú noc, kedy spíme, sa prepájame s našim potenciálom. Look at yourself in the morning. We wake up with all sorts of experiences and dreams that you remember, good and bad, but we never wake up feeling I've been in a vacuum. Never. Keď sa ráno prebudzate so všetkými tými pocitmi a tými obrazmi a toho, čo sa tam udialo a dobré a zlé, nikdy sa nezobudíme s pocitom, že sme boli vo váku predtým. Nikdy. You wake up in the morning, you may remember a dream, you may not remember a dream. Mostly you don't remember, and you don't remember your sleep, but you have an experience of where you come from in the morning. Človek sa ráno zobudí, pamätá si sen, možno trochu, možno si nepamätá, ale pamätá si ten pocit, že vie, odkiaľ prichádza. I don't remember once in my life waking up thinking I was in a vacuum. I never was in a vacuum. Ani raz som sa nezobudil s tým, že by som mal pocit, že som bol vo váku. In sleep and in dreams, the world is full of meaning. Keď spím a snívam, tak ten svet okolo mňa je plný významov. That's a natural state of aggregation of the human soul, full of meaning. I don't know right now what is aggregation. In physics, there's water, ice, jasné. steam. Thank you. A to je prirodzené skupenstvo človeka a to je naplnenie zmyslov. Now, we wake up into this physical life with all its limitations, and we can feel vacuum here, of course. A keď sa zobudíme do toho bdelého života a uvedomíme si všetky tie limity, tak sa môžeme cítiť niekedy ako vo váku. But it's a cloud. Ale to je len náš oblak. Beyond the cloud, we create ourselves that cut us off from our complete reality. Beyond that consciousness cloud, there is a full reality of the human soul, and we can connect to it even when we are awake. Je to, keď sa človek cíti ako vo vaku, to je vlastne to, že je obklopený tým oblakom, ktorý si vytvára sám. A ponad ten oblak, poza ten oblak, tam je vlastne to prepojenie s hlbokým zmyslom. Well, let's take a moment for a moment. A quiet moment. I invite you for a quiet moment in which sense for yourself your potential that you don't know, your task in life that you don't know, your next level of development as a human being that you don't know, your next level of relationship that you don't know, but you know it intuitively deep down. Let's take a moment and remember it. Pozývam vás teraz, aby ste si na chvíľočku dali tú chvíľu sami sebe, aby ste si tak pripomenuli to vaše poslanie, tú vašu misiu, aj keď ju možno nepoznáte. Aby ste si pripomenuli ten svoj hlboký potenciál, aj keď ho možno nepoznáte. Aby ste si pripomenuli ten pravdivý vzťah, aj keď ste ho možno ešte nestretli. Just senses, don't intellectualize. Len to vnímajte, netreba o tom špekulovať, netreba to intelektualizovať. The next step of me. Ďalší krok, ďalší vývoj mňa.
Thank you. Ďakujem. We don't have enough time to share all of this, but just stay with your experience. And for some of you, it could be empowering, and for some of you, it could be depressing. For some of you, it can be calming, and for some of you, it could be creating anxiety. Bohužiaľ nemáme teraz dostatok času, aby sme to celé zdieľali a tie výsledky môžu byť rôzne. Niekto môže byť posilnený, niekto môže byť z toho v depresii, niekto môže byť upokojený, niekto môže byť rozrušený. It's good to do it regularly. Ale je dobré napriek tomu to robiť pravidelne. And sometimes it's very uncomfortable to do it. A niekedy to je veľmi nepohodlné. Because there is timetable and there is a task in life. Pretože je ten plán, životný plán a sú životné úlohy. But it doesn't happen without special initiative. Ale ten sa neudeje bez toho, aby človek to inicioval. So people come to me with different presenting issues from relationship, emotionality, trauma, physical pain, incurable. I've been doing this for more than 30 years in 6 countries. Tak ľudia ku mne chodia s rôznymi ťažkosťami, s problémami v práci, s duševnými ťažkosťami, s závislosťami, s traumou, s fyzickou bolesťou, s chorobami, ktoré sa nedajú liečiť. Robím toto 30 rokov, bol som v 6 krajinách. But I underlying all of these problems and presenting issues is basically 3. Ale poza tieto všetky rozmanitosti tých tém na riešenie sú to v podstate 3 hlavné veci. I want to be me. Ja chcem byť sebou. I want to find who is me and become that. Chcem nájsť, čím som ja a chcem sa tým stať. I'm sick and tired of being shaped by other people's expectations. Už som unavený z toho, aby ma formovali očakávania iných ľudí. I just want to be me. Ja len chcem byť sebou. This I hear underlying all the other problems people come with. Toto počujem ako tému, ktorá vlastne leží poza všetky ostatné témy. Well, maybe I hear it because I am looking for it. Maybe. Možno, že to počujem preto, lebo to hľadám. I told you, when you are a midwife, everybody look pregnant. Povedal som vám, že keď ste pôrodná asistentka, všetci vyzerajú, že sú tehotní. I don't mind. I'm not going to change it. This is what I'm looking for. That's what I hear. Toto nebudem meniť, nevadí mi to. Ja to očakávam a preto to ku mne prichádza. And the second topic underlying many issues is relationship. Where am I in this relationship? With my parents, with my partner, with my lover, with my children, with my community, with my colleagues. People are busy with relationship because they're never ideal, but they're striving for ideal mostly through criticizing and trying to change somebody else, but from time to time changing themselves. Druhá taká hlavná téma, ktorá sa vlastne ocitá ako taký ten druhý hlavný prúd, ktorý je taká tá téma na pozadí, tak to je vzťah. Či už k deťom, alebo k partnerovi, ku svojim rodičom, ku svojim kolegom. Ľudia sú nesmierne zamestnaní vzťahmi všeobecne a to buď riešia tak, že kritizujú, obviňujú ostatných, alebo sa snažia dobrať k tomu, že aká je tam ich úloha. Think twice before you bring another child into the world. Premýšľajte dvakrát, kým prinesiete ďalšie dieťa do sveta. It's full-time job. Lebo to je práca na plný úväzok. I've got 2 elder sons in the 40s, and it's inwardly, and they're living in totally different continents, but it's never over. Mám 2 dospelé deti, 40-tníkov, každý z nich žije na inom kontinente, ale to nikdy neskončí. My third son, with the grace of the universe, he became 18, and he went back to South Africa to his mother. I'm still busy with him.
Môj tretí syn má 18 a z milosti vesmíru sa dožil teda 18-ky, vrátil sa naspäť za svojou matkou, išiel do Južnej Afriky a nikdy to neskončí. So 70% of what people bring has something to do with relationship. Past, present, future. 70% tém, ktoré ľudia prinesú, sú spojené so vzťahmi. Minulými, budúcimi, súčasnými. And the third archetypal topic people bring with them, and sometimes they don't even know they bring it with them, but it reveals through the session, what am I doing here? Am I doing here what I came to do here? Am I doing my task in life? What is it anyway? No a teda tá tretia archetypálna téma, s ktorou ľudia prichádzajú, aj keď možno nevedomky ani nevedia, že toto prinesú, je vlastne otázka, čo tu ja mám vlastne robiť? Alebo robím to, čo som sem prišiel robiť? And some of them hope that I know and I will tell them. Niektorí tak potichu dúfajú, že ja viem, čo tu majú robiť a že im to poviem. I'm a great disappointment for them because I don't see it as my role. Potom sú sklamaní, pretože toto ja nevidím ako moju úlohu. I'm a midwife. I cannot give you a baby. That's somebody else's task. Ja som pôrodná asistentka, ja nedávam detičky, to je úloha niekoho iného. And you are pregnant anyway. Aj tak ste tehotní. So I cannot give you a baby. Nemôžem vám dať dieťa. But I can try to midwife your own. Ale môžem vám pomôcť to porodiť. So I want to share with you what I developed in Psychophonetics as midwifery of my mission in life. Takže chcem s vami zdieľať ten proces, ktorý som vyvinul v psychofonetike ako proces na pomoc porodiť to poslanie v živote, ktoré človek tu má urobiť. And maybe you can use some of it already in this afternoon. A možno môžete niečo z toho už dnes popoludní využiť. Now, my major metaphor for finding one's own task in life is a tree. Moja taká najvýstižnejšia metafora na nachádzanie poslania v živote je strom. Maybe it's because I am originally a tree farmer, son of a tree farmer. Maybe that's why. Možno preto, lebo som pôvodne synom farmára, ktorý mal sad a staral sa o stromy. My father was a citrus grower in Israel. Môj otec mal citrusy a staral sa o ne. And he took me with him regularly to the orchard and asked me to help him to pick up the early fruits of young trees and throw them away. Pravidelne ma brával do sadu a zbierali sme tie malé citróniky a vyhadzovali sme ich. And I only had to ask it once, Ada, why do we pick this fruit and throw them away? We should let them grow and eat them or sell them. A pýtal som sa, prečo, ocko, zahadzujeme tieto malé citróniky? Veď by sme ich mali nechať vyrásť a mohli by sme ich zjesť alebo predať. He told me, I am not growing lemons. I am growing lemon trees. A on mi povedal, ja nepestujem stromy, ale citrusovníky. Ja nepestujem citrusy, ale citrusovníky. Čiže nie citróny, ale stromy. They're too young to give fruits. Tieto sú príliš mladé na to, aby dávali citróny. I don't want fruits from this tree. I want them to grow bigger first. Ja nechcem od tohto stromu, aby rodil citróny. Najprv chcem, aby rástol, aby sa zakorenil. Then they will give us fruits for the rest of our life. Potom nám budú dávať ovocie, plody do konca života. So, this is my motto of finding one's own task in life. We cannot grow fruit. We can grow trees. Toto je vlastne moje motto, ktoré vyjadruje nachádzanie svojho poslania. My nemôžeme pestovať plody. My môžeme pestovať iba stromy. And the trees will give us a fruit of what we expect from work. Tie stromy nám dajú potom plody našej práce. And
even that's not enough, because we don't grow branches of trees, but we can help the development of roots. A ani to nie je úplne presné, pretože my vlastne nepestujeme alebo nemôžeme vytiahnuť tie vetvičky, my môžeme pomôcť koreňom, aby sa zahlbili. And you don't see the roots, A tie korene nevidíme, but they're there. ale sú tam. In spring, you see new branches. Keď na jar vidíte novú vetvu, The fruit, the flowers and the fruit will only come from the new branches in spring. Tie kvetinky a tie lístky prídu iba na tie nové vetvičky. But for every little branch that grows in spring, there is already a root that has grown in winter. Pre každú tú novú vetvu, ktorá vyraší na strome, je už koreň, ktorý tam dole. Look at trees now, fruit trees and forest trees in midwinter, and you will see the buds are already there waiting for the sun. The roots are growing in winter. Keď sa pozriete na stromy, tak uvidíte, že tie púčiky sú už tam, už čakajú na tú jar, pretože tie korene rastú v zime. So when somebody come to me and say, I want to find my work that express my talent, that will be fulfilling, and that will give me a lot of money, I say to myself, they want fruits without trees. It's not going to work. Keď príde ku mne niekto a povie, že chcem nájsť takú prácu, ktorá mi dá veľa peňazí, aby som si mohol užiť svoj život, tak si tak pomyslím, že oni chcú plody bez toho, aby sa starali o svoje korene. And there is the voice of my father. We don't grow fruits, we grow trees. A tam sa ozve ten hlas môjho otca, ktorý hovorí, že my sa vlastne nestaráme o plody, ale o stromy. And we don't see the roots, but the roots give rise to the branches. A my nevidíme tie korene, ktoré dávajú výraz tým novým vetvičkám. So psychophonetics approach to vocational counseling, to professional development, to vocation in life, to mission in life. This is how can we consciously develop deeper roots. Takže psychofonetický prístup ku poslaniu v živote, k nachádzaniu svojho poslania v živote je v podstate o tom, ako môžeme vedome pestovať svoje korene. Now, I was a professional pruner of stone fruits, that is plums and apricots and nectarines and sometimes apples and pears. Ja som sa staral o tie kôstkové stromy, ale niekedy aj o jablka a hrušky. When I really feel at home somewhere, I plant an apricot tree. Keď sa niekde naozaj cítim doma, tak zasadím Jehuda už je v Bernolákove doma, pretože už máme tam zasadenú marhuľu na záhrade. Before the middle of February, I have to prune it. A pred polovičkou februára to musím trošku postrihať. You prune it like this. You create a chalice, 3 major branches. You sculpt the tree. A človek to vlastne musí strihať tak, že aby vytvoril také 3 hlavné prúdy, 3 hlavné konáre. Why 3? Because then it creates free space inside and the sun can come in. Prečo 3? Pretože potom to vytvorí vlastne ten vnútorný priestor, do ktorého môže vstúpiť slnko. And when you form 3 major branches, you also form 3 major roots. But you don't see them, but you know they're there. A keď človek vyformuje teda 3 hlavné vetvy, tak sa vyformujú 3 hlavné korene, ktoré síce nevidno, ale vieme, že sú tam. In vocational counseling, we don't do any pruning. V tom counselingu na nachádzanie poslania, tam nerobíme žiadne obstrihávanie, But we do cultivation of the major roots. ale kultivujeme tie 3 hlavné korene. And if these roots are in a box, you've got a tree in a box, well, the branches will only grow that much. It's called bonsai. A keď máme tie korene v nejakej skrinke a v nejakom
kvetináči, tak tie vetvičky vyrastú iba veľmi obmedzene. Poznáme to pod názvom bonsai. That's how they do bonsai. They cut the roots all the time, and then it's grow into a mature and old tree, but it's very small because the branches cannot grow beyond how much the roots are growing. You cut the roots, you cut the branches. Tak sa vlastne robí ten bonsai, že aby ten strom nerastol tak do takej výšky, tak vlastne neustále obstrihávajú korene. A pretože tie vetvičky môžu narásť iba tak vysoko, ako sú korene hlboko. We don't become bonsai trees by cutting roots, just by staying in a box. My sa nestávame bonsajom tým, že by sme si obstrihávali korene, ale tým, že zostávame v krabici. In my land in Galilee, I planted trees among the rocks, and if you're not lucky, you dug a hole for a tree in the rocks, and the roots cannot break through the rocks, and they turn on themselves, and eventually the tree dies. And you take it out, and it's really painful to see. The roots are turning on themselves because they have nowhere to go. And unintentionally, I planted this tree in a box of rocks. Čiže ja som vyrástol v tom údolí Galilei a keď tam zasadíte strom, tak tam je toľko veľa skál, že sa vám môže stať, že keď zasadíte strom, tak je obkolesené skalami a potom sa tie korene nemajú kam ďalej posúvať, nemajú ako preraziť tie skaly a potom ten strom zomrie. Keď ho vyberiete odtiaľ, tak zistíte, že sú vlastne tie korene prerastené jedno cez druhé a je to veľmi boľavý pohľad. Tak keď zasadíte takto strom, tak ako keby ste ho zasadili do skalnatého boxu. If my major roots are in a box, which I don't see, comes the point when I have to break this box or else I become a bonsai. Keď môj hlavný koreň je zasadený v nejakom obmedzenom priestore, v nejakom kvetináči alebo krabici, tak to musím po nejakom čase preraziť, lebo inak sa stane zo mňa bonsai. Let's jump to the branches a little bit. Poďme k tým vetvám na chvíľu. Of the tree of vocation. Vetvy stromu poslania. What does it take as essential qualities to give yourself a chance to find your true mission, task, vocation in life? Aké to vlastne potrebujeme mať tie skutočne podstatné kvality, aby sme mohli nájsť svoju esenciu svojho poslania v živote. I will count three. I will come. I will count. Count. Budem počítať tri kvality. Počítam tri kvality. I will not count the diplomas, okay? Just the major qualities. What do you mean by diploma? People think they have to get diploma to get vocation in life. Well, good luck to you, but that's not, diplomas won't give you vocation. Okay. Dobre, takže Yehuda hovorí, že nebude k tým kvalitám rátať tie diplomy, ktoré potrebujete si po ceste získať, pretože aj keď si ľudia myslia, že na to, aby človek našiel svoje poslanie v živote, potrebuje mať nejaké diplomy, tak tie nie sú esenciálnou kvalitou. There's millions of people in high position with very high qualifications, totally unemployed because they're not in touch with themselves. Sú milióny ľudí, ktorí majú vysokú kvalifikáciu a sú nezamestnaní alebo nezamestnateľní, pretože nie sú v dotyku so sebou samým. Let's count what it really takes to find your fulfilling work, mission, task in life. Poďme sa pozrieť na to, čo to naozaj je potrebné, aby človek našiel takú uspokojujúcu prácu, ktorá vyjadruje poslanie života. In my view, it takes open heart. Za mňa, alebo z môjho uhla pohľadu, na to je potrebné otvorené srdce. Radiating heart. Vyžarujúce srdce. Optimistic heart. Optimistické srdce. Enthusiasm about life. Entuziasmus ohľadom života. Becoming lover of life. Milenec života. Having good work is like making love to life. Keď človek má dobrú prácu, je to ako keď človek miluje život. It's an intercourse with life. Je to styk so životom. It's erotic. Je to erotické. To be involved in life in a productive way. Keď je človek zapojený do života produktívnym spôsobom.
then you can be fruitful. Potom môže byť plodný. Without it, you're impotent. Bez toho je impotentný. So the first quality to find fulfillment in life is to be radiating from the heart, to be open, enthusiastic, light-filled, heart-filled approach to life, which I think most children have naturally until we break it. Že tá prvá z tých podstatných vecí na to, aby ste našli naplnenie vo svojom živote, je mať otvorené, žiariace, optimistické srdce, čo vlastne väčšina detí má, až kým ich nezlomíme. Domi, are you there? Domi is there. Domi, can we see Zoe for a moment? Tam Zoinka nie. I need a role model. Potrebujem vzor. She's asleep? Zoinka? Zoe, I need you. Potrebujem ťa, Zoinka. Oj. Now look at Zoe. Pozrite sa na ňu. She's got it. Má to. Completely open-hearted for life. Úplne otvorená voči životu. Completely ready for facing life and be surprised and be delighted and get involved. Pripravená na život, pripravená byť prekvapená. Neviem čo. She was never born before in the 21st century, and she knows nothing about it, but look how she opened to whatever comes. Ešte sa nenarodila v 21. storočí predtým, takže nevie celkom, čo od toho očakávať, ale je tomu úplne otvorené. Maybe she was here in the 20th century, but not in the 21st century. Možno tu bola v 20. storočí, ale nie v 21. So she knows she doesn't know what's going on, and she's open to learn. Vie, že nevie, o čo to tu všetko pôjde, ale je otvorená sa učiť. But she has got what is very difficult to teach. Ale má niečo, čo sa učí strašne ťažko. Trust in life. Dôveru v život. Trust in herself. Dôvera v seba samého. Open heart. Otvorené srdce. Radiating. Žiarenie, vyžarovanie. Zoe's got it. She's teaching it regularly v škole empathy in Košice. Zojka to má a pravidelne nás to učí v škole empathy. That's why she's welcome to all our seminars when she comes to half of them. Preto je vítaná na všetky naše semináre a na polovičku aj príde. She came as an embryo already. She knows the story well. Prišla už ako embryo, takže nás veľmi dobre pozná. Psychophonetics baby. There's a few of them. Máme takéto psychofonetické bábätka po svete. So that's the first quality. Toto je tá prvá kvalita. The next quality is courage. A druhá kvalita je odvaha. Because work is change, and to change you have to confront something that is not yet changed and change it. And that takes power and it takes courage, because very often it's unknown. You have to do something before you know it all. Pretože práca je zmena a na tú zmenu potrebujeme mať odvahu, pretože často robíme veci, ktoré ešte nevieme a predtým, než to poznáme, tak sa proste do toho musíme pustiť. And then there's a big fear. Potom tam máme veľký strach. It's not fear of death, that's number 4. Strach zo smrti je číslo 4. It's not fear of pain, that's number 3. Strach z bolesti je číslo 3. It's not the first fear in the world, which is fear of public speaking. Ani to nie je prvý strach, ktorý je tréma, strach z hovorenia na verejnosti. Fear number 2 in the world is fear of failure and rejection. Strach číslo 2 vo svete, najčastejšie sa vyskytujúci, je strach z odmietnutia a zo zlyhania. Meaning, most people would prefer to die than to be rejected. Takže väčšina ľudí by radšej zomrela, ako by bola odmietnutá. And for babies, rejection is death. Pre bábätka odmietnutie je smrť. They depend on being embraced, belonged, held, nurtured. So for babies, if they're rejected, they will die. Bábätka sú závislé od toho, či budú držané, objaté, či sa budeme o nich starať. Čiže pre nich to odmietnutie znamená smrť. Well, this fear doesn't change every day. We are still afraid of rejection. Tento strach sa len tak ľahko nezmení, preto sa ako ľudstvo stále toho odmietnutia bojíme. So many people play safe. Veľa ľudí hrá na istotu. That leads to stagnation. A to vedie k stagnácii. Putting security and safety on top of the agenda means you will die young and you will be old long before that. When you prioritize security above everything else, it means that you will die young and you will grow very old long before you die.
Keď človek prioritizuje tú istotu pred vývojom, znamená, že zomriem mladý a Why is it Že you will zomrie, die young, but you will grow old long before you die. a človek zostarne rýchlo predtým, než zomrie. A z nejakého dôvodu si to nebudem pomôcť predstaviť. Which means you will grow old very young. To znamená, že človek zostarne veľmi mladý. Go to banks now and see the young people behind the computers, and they will be sitting there for the next 40 years because it's a very secure job. And they die in the mid-20s, and they still, something dies. Keď pôjdete do banky a pozriete sa na tých mladých ľudí za tými počítačmi, tak oni tam pravdepodobne budú nasledujúcich 40 rokov, pretože to je veľmi bezpečná pracovná pozícia, ale zomreli už za tými počítačmi v 20-ke. But just because people eat and walk and drive cars and do some work and make love, that doesn't mean they're alive, does it? Pretože ľudia šoferujú a jedia a milujú sa, ešte neznamená, že žijú. Či? Every cat is doing that. Každá mačka to robí. Now, to be alive means to take risk. Byť živý znamená riskovať. They did a research on super agers. Super agers are men and women in the 70s whose middle brain, the limbic brain, is of the same level of vitality as people in the 20s. This is called super aging. Robili taký výskum na tých ľuďoch, ktorí veľmi dobre stárnu, že majú vlastne skvelé výsledky v zdravotné a podobne a zistili, že ich stredný mozog je tak mladý, ako keď boli v 20-ke. You understand? They measured it physically. We start to age in the middle brain with all its functions, and some people don't age in the middle brain until the mid-70s, 80s. Že tam, kde vlastne najviac stárneme, je ten stredný mozog a niektorí ľudia tam proste nestarnú až do 70-ky, 80-ky. Thich Nhat Hanh died yesterday. Thich Nhat Hanh, včera zomrel. the most famous Buddhist teacher. Je to najznámejší buddhistický učiteľ. He's from Vietnam. Je z Vietnamu. He inspired and enlightened millions of people. Inšpiroval a nadchol milióny ľudí. He found a connection between esoteric Buddhism and esoteric Christianity. Našiel spojenie medzi ezoterickým buddhizmom a kresťanstvom. You read his poems, it's like you are being on fire. Keď číta človek jeho verše, tak to je ako keď je uprostred ohňa. He inspired people until the day before yesterday. Inšpiroval ľudí až do včerajška. He was 95 years old. Mal 95. That's a super ager. A to je ten, čo naozaj dobre stárne. So they did a research on super ager. Robili na nich výskum. And they found only one common denominator. A našli iba jednu vec, ktorú mali spoločnú. It wasn't about genetics. Netýkala sa genetiky, It wasn't about food. ani jedla, It wasn't about lifestyle. ani životného štýlu, It was about taking risk. ale ohľadom riskovania. Those who kept challenging themselves, those who kept trying, starting something new on any level, those who kept pushing the boundaries, they remained young. Tí, čo neustále o niečo usilovali, čo vlastne prekračovali hranice, tí, čo sa vlastne neustále vytvárali si nejaké nové výzvy v živote, tak tí zostávali mladí. They risk failure and rejection all the time. Oni vlastne neustále riskovali a boli na hrane voči tomu odmietnutiu a zlyhaniu. Security is anesthetics. Bezpečnosť je anestéza. Security is opium. Je to opium. And opium is small death. A opium je malá smrť. That's what the witch, the queen of the witches, say to the three witches that are supposed to destroy Macbeth, because they don't destroy him fast enough. So she comes to visit them and tell them off. Takže kráľovna čarodejníc v Macbethovi hovorila tým svojim trom čarodejniciam, ktorým sa nedarilo zlikvidovať Macbetha dostatočne rýchlo. Her name is Hecate, the queen of the witches. Hekate, kráľovna čarodejníc. She gives them a speech, the weirdest speech in the history of drama.
mala takú reč, ktorá je jednou z strašidelnejších. If you understand what she says, you're a genius. Aha, najčudnejších. Že keď by ste rozumeli tomu, čo hovorí, tak by ste boli genius. But at the end, she says something quite simple. A na konci povie niečo veľmi jednoduché. She says, remember, security is human chiefest enemy. Security. Get him by the security. Pripomeňte si bezpečie, zabezpečenosť. To je vlastne najväčší nepriateľ ľudstva. Dostaňte ho na bezpečí. That's what he does. He turns Scotland into a police state and that destroys him completely. No a toto on robí, zmení Škótsko na policajný štát a to ho úplne zlikviduje. So, the second quality, doesn't matter, one of the major qualities required to find one's own vocation, what is required to break through the box in this major route is courage. Čiže jedna z tých kvalít, ktoré človek potrebuje na to, aby prerazil cez ten svoj kvetináč, či odvaha. If you wait until you have courage before you face fear, see you next slide. Ak budete čakať, kým príde tá odvaha, tak môžete čakať celý život. No. You cannot have courage before you face fear. The only way to develop courage is to face fear. Jediným spôsobom, ako vyviniete odvahu, je, že budete konfrontovať strach. I was a paratrooper in the Israeli army. Honestly, I did training, but I had no courage to jump from an airplane until I jumped from an airplane. Keď som bol parašutistom v izraelskej armáde, tak som nemal odvahu skočiť. Až do momentu, keď som skočil. I couldn't have courage to jump and then jump. I had to develop it when I jumped. Nemohol som čakať, kým si vyviniem odvahu skočiť, musel som si ju vyvinúť, keď som skočil. The third quality required to find one's own vocation in life is a sense of service, a sense of creating something new. No a teda tá tretia kvalita, ktorú potrebujeme na to, aby sme si vyvinuli to poslanie v živote, je zmysel pre službu. Creating new value. Tvoriť nové hodnoty. Creating new possibilities. Nové možnosti. In the economic sphere, creating new employment. V ekonomickej sfére sa to týka vytvárania nových pracovných miest. In technology, innovation. V technológiách je to ohľadom inovácií. In social life, creating a new social idea. V sociálnom živote vytváranie nových idej. Creativity is what's required to find one's own vocation. Na to, aby ste vytvorili svoje poslanie, potrebujete kreativitu. These are the branches. Takže toto sú tie vetvičky. But down in the roots again, there will be three typical obstacles for such development. A dole v koreňoch budú typické 3 prekážky. And they have to be tackled. A musíme sa o ne postarať. And so the block that will block you from developing open heart is self-hatred. To, čo vás bude blokovať pred tým, aby ste si otvorili otvorené srdce, bude seba nenávisť. What will block you from developing courage is fear. To, čo vás bude blokovať pred tým, aby ste si vyvinuli tú odvahu, je pravda, že strach. What will block you from developing creativity is self-doubt. A to, čo vás zablokuje pri vytváraní vašej vlastnej tvorivosti, sú pochybnosti. For those who attended the morning seminar about empathy, I presented this as the 3 beasts. The beasts of fear, and the beast of hatred, and the beast of doubt. A tí, čo ste boli ráno na seminári, tak som vám hovoril o tých 3 príšerách na prahu, o príšere strachu, seba nenávisti a seba pochybnosti. So, this is our process in psychophonetics to find your true vocation and mission in life.
Takže toto je naša psychofonetická spôsob, ako nájsť skutočné poslanie v živote. First, there must be frustration, No a takže najprv potrebujeme frustráciu. essential ingredient. To je najdôležitejšia ingrediencia. Until these roots are not frustrated in the box, they will not break the box. Kým tie korene nie sú tam frustrované v tom kvetináči, tak ho neprerazia. We need to appreciate frustration. Potrebujeme oceniť frustráciu. So I'm not asking you to like frustration. Ja vás nežiadam, aby ste milovali svoje frustrácie. Nobody likes frustration. Nikto ich nemá rád. I just ask you to love it. Len aby ste ich mali radi. That's possible. To sa dá. Namely, take interest in it. Zaujímať sa o ne. Meet it intimately. Stretnúť sa s nimi. Listen to it. Načúvať There im. is so much information in frustration. Vo frustrácii je strašne veľa informácií. On all levels, especially in vocation. Na všetkých úrovniach a špeciálne v poslaní. And on that basis, if you make a wish about finding your mission in life or something like that, we need to wait for a wish. A keď v tomto zmysle urobíte si svoje želanie a na to želanie musíme počkať, This is the process that we offer. tuto je ten proces, ktorý vám ponúkame. Now, take notes if you need. Write notes because I'm going to ask you to do it. Dobre? The process, I'm giving them instructions. I ask them to take notes. No. Takže vás Jehuda žiada, aby ste si zobrali papier a ceruzku, I give you the 3 vocational questions. pretože vám dá 3 otázky poslania. These are the 3 thresholds. A to sú 3 prahy. Question number 1. Otázka číslo 1. What do you love to do? Čo miluješ robiť? Not just what you love, Nie čo miluješ. not just what you do, Nie čo robíš, what you love to do. ale čo miluješ robiť. If you already do what you love to do, that is solved. Ak už robíš to, čo miluješ robiť, tak je to vyriešené. If you don't yet do what you love to do, you have to do it. Ak nerobíš to, čo miluješ robiť, tak to musíš začať robiť. If you don't know what you love to do, you better find out. Ak nevieš, čo miluješ robiť, tak by bolo fajn, aby si to zistil. The healthy human soul is an evolving human soul. And if you don't find what you love to do, you cannot be well. Zdravá ľudská bytosť je tá, ktorá sa vyvíja, a keď nevieš, čo miluješ robiť, tak sa nemôžeš dobre vyvíjať. By the way, that's my definition of mental health. Toto je moja definícia duševného zdravia. Normally, in the name of mental health, we're dealing with sickness. Normálne v mene duševného zdravia sa zaoberáme chorobou. We don't have a health department. We've got sickness department. Nemáme oblasť zdravia, ale choroby. We don't have mental health. We have mental sickness. Nemáme mentálne zdravie, ale mentálne choroby. But I'm not primarily a psychotherapist. I'm a psychodeveloper. Ja nie som psychoterapeut primárne, ale psychorozvíjač. So that's my definition of mental health. Toto je moja definícia mentálneho zdravia. The evolving human soul is the healthy human soul. The stagnating human soul is Rozvíjajúca sa ľudská duša je zdravá. Tá, ktorá sa nerozvíja, tak tá ochorie. And if you don't find what you love to do and do it, then you will become a grumpy old man and woman very soon. A keď nenájdete to, čo milujete robiť a nebudete to robiť, tak z vás budú fufloši. Well, you cannot help becoming old, but you can help becoming grumpy. Nepomôžete si, časom človek zostarne, ale nemusí byť ufruflaný. Now be clear, I'm not talking about the next job. I'm talking about doing something in your life that you love. If you don't do this, you die inside. Ja teda, aby sme si to vyjasnili, nehovorím nič ohľadom ďalšieho povolania alebo vašej práce, ale ohľadom toho, že aby človek robil to, čo miluje. I am an old man, and I can tell you as an old man that as life goes on, if you don't use it, you lose it. Ja som starý muž a ako starý muž si môžem dovoliť povedať, že ak niečo nepoužívate, tak to strácate. All the way from your bodily health to your creativity to your sexuality, if you don't use it, you lose it. Od zdravia cez kreativitu až po sexualitu, ak to človek nepoužíva, tak to nemá. If you don't use your love, you lose it. Ak človek nepoužíva svoju lásku, tak ju stráca.
That's the first question. Prvá otázka. Find out if you know what you love, if you do it, and if you do enough of it. Ak viete, čo milujete, ak to robíte, ak toho robíte dosť, či toho robíte dosť. Because if you don't, we have to deal with your self-hatred. Ak nerobíte to, čo milujete, musíte sa zaoberať svojou seba nenávisťou. The second vocational counseling is, Druhá otázka poslania je, what do you have to do? Like an inner duty, not because somebody tell you. Find what in yourself you know that you have to do. čo viete, že musíte robiť. Nie, že by vám to niekto povedal, ale že máte vnútri vedomie toho, že to musíte robiť. There's something living in our will always that want to be done. And if you don't do it, we cannot grow. V našej vôli neustále žije niečo, o čom vieme, že to musí byť urobené a keď to nerobíme, tak nerastieme. What is your relevant challenge? What is the thing that you don't want to die before you do it? Čo je tá relevantná výzva pre vás? Čo je to, čo nesmiete zmeškať, aby ste to neoľutovali, keď zomriete? Maybe it is climbing the Everest. Maybe it is going to volunteer in India in Mother Teresa. Maybe it is learning how to parachute. Maybe it is planting trees. I don't know. Are you doing what you know that you have to do, even if you cannot explain why? Aj keď je to, že vyštverať sa na Everest, alebo pomáhať chudobným v Indii, alebo naučiť sa, ako skočiť z padáka, je niečo, čo viete, že potrebujete urobiť, aj keď neviete prečo. Find it. Nájdete to. Face it. Čelte tomu. There will be fear. A tam objavíte strach. Do it anyway. Aj tak to urobte. That's the second vocational question. To je druhá otázka poslania. And of course, fear may stop you. A tam vás môže zastaviť strach. Typical. That's the job of fear, to stop. To je úloha toho strachu, aby vás zastavil. Your job is to overcome. Vaša úloha je prekonať. Everybody has to do their job. Každý má robotu. The third vocational question is, what is your service for humanity? A teda tretia otázka poslania je, aká je vaša služba ľudstvu? What is calling you personally for service? Čo vás osobne volá do služby? What is your noble service to all of us? Čo je vaša šlachetná služba pre nás, pre všetkých? Because we cannot be fully ourselves if we don't find what is our service, because the human spirit is not something that lives in isolation. The world is me. Nemôžeme byť úplne sami sebou, kým nenájdeme to, aké poslanie, akú službu tu v živote máme, pretože ľudský duch nežije v izolácii, ľudský duch je v sociálnom kontexte. Ja som ty. The most ancient meditation in the world is in Upanishad number 6 on the Gita. Najstaršia meditácia sveta je z knihy Upanishad, kapitola číslo 6. In Hindu religion, the most ancient in the world. V náboženstve Hindu, čo je jedno z najstarších náboženstiev sveta. Tam tvam asi. Tam tvam asi. You are this. Ty si toto. You are the world. Ty si ten svet. And if you don't find your connection to the world, and if you don't find your service for humanity, you cannot find yourself. A keď nenájdeš spojenie so svetom, keď nenájdeš službu ľudstvu, nemôžeš nájsť seba samého. You can get the best job in the world, the best salary in the world, you can become a billionaire, and you are lost because you didn't find your service for humanity. Môžeš nájsť najlepšie platenú robotu na svete, môžeš sa stať aj milionárom, ale si stratený, ak si nenašiel tú službu, ktorú ty máš robiť ľudstvu. Yes, humanity has to develop as a whole, and it happens because individuals do their service.
Ľudstvo sa má vyvíjať ako celok a deje sa tak iba prostredníctvom toho, že ľudia robia svoju službu. What is your service? Čo je vašou What is your službou? knighthood? Čo je vaša rytierská povinnosť? Now, the self-doubt will come and say, you? You want to serve humanity? It's ridiculous. Who are you to serve humanity? Seba pochybnosť príde a začne sa tak pýtať, takže ty, kým si ty, že by si ty mal slúžiť ľudstvu? You're a miserable, failing, weak human being and put a facade of bravery. You think you can serve humanity? Ty si taká mizerná ľudská bytosť, myslíš si, že môžeš slúžiť nejakému ľudstvu? This is for special people. Toto je len pre jedinečných ľudí. You just try to survive. Ty sa len pokúšaš prežiť. That's the voice of the doubt. A to je ten hlások And you have pochybnosti. You have to confront it. Ten treba konfrontovať. Because it will block you from finding your noble service to all of us. Lebo vás zastaví v tom hľadaní vašeho vznešeného poslania. So what's your service? Takže čo je vašou Did you službou? find it? Našli ste to? If you didn't find it, look for it. Hľadajte.